Guys, good morning! Ano dyan sa likod na sakyan ni Eloy? Nito ako guys nagluto sa harap ng aking chef. Ayan ah. Ayan. Ginataan guys oh. Ginataang Bicol Express. Tapos may beans yan guys. Lalagyan ko ngayon ng mushroom. Ano? Hi! Sarap niyan, uy. Bicol Express na may mushroom. Dito yan, no? Whole champinos pala. Bahala na guys kung anong lasa niyan. Yan, Bicol Express lang yan guys. Luto-luto lang si Kaloy. Lutong Bicol, Bicol Express guys. Ito guys, Kaloy, may mushroom, sibuyas, bawang, mga ricado niya lang yan, oh. Mamimili ka lang kung alin ang gusto mong gamitin kalan. Ayan, oh. Lutong bahay. Bicol Express na may parang mushroom ano. Mushroom ba? Champions yan. Ito lang mga linagay ko guys, oh. Ayan. Tapos bagoong. Saka asin, paminta, sibuyas, bawang. Ayan lang, oh. Tapos itong asin. Ayan, basta. Tikman natin guys. Hinihinig-hinig ko lang. Slow cook lang guys para sarap. Hindi man, baka hindi kumain si Bianan. Medyo may kapit yung sili guys. Malay ko ba mangang yun. Siling malaki na nga lang linagay ko eh. Nawala na yung mga sibuyas guys, durog na oh.